Okey, sekarang kita tengok untuk example 1.5 ni. Okey. Diberikan sampel untuk satu jenis pavement material. Okey. Diberitahu yang pavement material ni diuji, tested untuk check dia punya skid resistance level. Okey. Dan 30 measurements yang diperoleh disenaraikan kat sini. Okey, disenaraikan. Yang first one ni 101.8, last one 104.6 kan. So soalan ni minta you draw the histogram, polygon frequency dan juga cumulative frequency curve. Okay. So okay, untuk buat semua ni, okay, first kita tengok untuk histogram. Okay, untuk histogram. Okay, untuk lukis histogram actually, okay, kita tengok dulu bilangan measurements. Untuk example ni diberikan, dia cakap ada 30 kan, ada 30 measurements. Okay, next saya akan tunjukkan recommended class size. Okay, ini adalah recommended lah. Okay, untuk senang pengiraan, macam menyenangkan kerja lah. Okay, so recommended class size. Okay, kalau total frequency maknanya bilangan measurement. Okay, kalau bilangan measurement n tu kurang ataupun sama dengan 8, recommended class size adalah 3. Kalau measurement kita tu ada 9 hingga 16, kita recommend untuk guna kelas sebanyak 4, ada 4 kelas lah. Okay. Kalau kita ada buat measurement ada sebanyak 17 hingga 32, kita ada 17 hingga 32 data, then 5 lah. Okay. Kalau 33 hingga 64, the class size, the bilangan kelas, the recommended class size adalah 6, untuk 65 hingga 128, the recommended class size adalah 7, dan untuk 129 hingga 256, class size yang kita recommend adalah 8, 257 hingga 512, data kita sehingga dah banyak dah, sehingga 512 ni kelas size yang dicadangkan adalah 9, dan kalau data kita dah banyak hingga 513 hingga 1024, dan dicadangkan the recommended class size adalah 10. Okay, so sekarang daripada soalan tadi kita berikan 30 measurement, so n tadi 30, so n 30 maknanya 30 dalam yang ini lah. Okay, 17 hingga 32, so kita boleh pilih class size yang recommended dia adalah 5. Okay, so and then kita nak dapatkan class width. Okay, lebar kelas. Okay, so lebar kelas ni kita decide based on the largest value minus dengan the smallest value bahagi dengan class size. Class size tadi kita dah dapat value dia 5. Okay, and then the largest value, kita tengok balik data kita lah, the largest value kita berapa dalam data kita ni. Kita tengok which one is the largest value. Okay, the largest value here is 104.6. Okay, 104.6. Then the smallest value. Okay, the smallest value juga 97.9, ada lagi kecil dia 96.9. Okay, this one is the smallest value. Okay, so kita dah dapatkan tu, and then class size kita ada 5. Then kena ingat yang all class must have the same class width. Okay, untuk buat histogram Okay, so tadi value kita dah ada tadi, measurement kita ada sebanyak 30, n sama 30, so class kita yang kita pilih, the recommended one adalah 5. Okay, 5. Dan class width kita boleh dapat okay, daripada yang kita boleh dapat adalah okay, the largest value kita dapat tadi tolak dengan the smallest value bahagi dengan class size, dan kita dapat 1.54, dan kita boleh bundarkan jadi 1.6 lah. Dan boleh juga nak bundarkan jadi 2 pun boleh nanti. So bila nilai yang you ambil tu menyebabkan value untuk setiap kelas upper limit lower limit tu berlainan lah, bergantung kepada apa yang you decide bundarkan jadi berapa. Kalau jadi bundarkan jadi 1.6, lain value dia. Kalau bundarkan jadi 2.0, lain value dia. Okay, ini contohlah salah satu yang boleh dibuat, saya tunjuk. Okay, so kita dah dapat class size 5, class width 1.6. Okay,
So tadi okay, kita dah dapat tadi. Okay, kita ada smallest value tadi 96.9. So kita start dengan tu lah. So kelas kita ada apa tadi, buat 5 kelas kan cakap. So kita tengok kan ada 5 row kan, 1 2 3 4 5. Okay, 5. So 5 kelas. Okay, start dengan the smallest one 96.9. And then tadi ditunjukkan yang saya dah bundarkan the class width jadi 1.6 kan. So 1.6. So 96.9. Okay, so 96.9 campur dengan 1.6 class width kan. So kita akan dapat 98.5, tapi value tu kita kira 1.6 tu bermula dengan value 96.9, so kita tolak 0.1. So value yang kita tulis dekat dalam kelas ni kita tulis sebagai 98.4. So samalah untuk seterusnya. Tadi kita kira okey dah 98.4. So the next value kita ambil 98.5 yang kita tambah tadi. Okey, 98.5. So 98.5 tambah lagi 1.6. So akan dapat 100.1 kan, 100.1. Tapi dekat dekat dalam table ni kita tulis 100.1 tu in the next row, in the next class. So untuk kelas yang nombor 2 ni kita tolak 0.1 sebab kita dah kira 1.6 tu bermula daripada 98.5. So kita tulis value instead of 100.1 kita tulis sebagai 100.0. Okay, so begitulah semua samalah seterusnya. Kita tambah 1.6. And then lower limit ni kita tengoklah, okay yang ini ada 1 titik perpuluhan kan. So kita kurangkan ke jadi kurangkan sebanyak 0.05. So 96.9 tolak 0.05 akan jadi 96.85. So begitulah seterusnya untuk 98.5 kurangkan 0.05 jadi 98.45. Seterusnya, okay, sampai ujungnya. Okay. Untuk upper limit kita tengok value untuk kelas tadi tu kita buat, okay, kita tulis 98.4. So tambah 0.05 akan jadi 98.45. Sama juga untuk this one, the second class, the upper limit kita dapat daripada, okay, kat sini 100.0. So tambah 0.05 kita akan dapat 100.05 lah. Okay, begitu seterusnya untuk bawah. And then untuk kelas midpoint ni kita boleh dapat sebenarnya titik tengah, okay, di antara lower limit dan upper limit. So sebenarnya senang je lah pengiraannya. Lower limit tambah dengan upper limit kita bahagi 2, average kan kita akan dapat 97.65 ni. So begitulah seterusnya. Dan frekuensi maknanya bilangan untuk setiap kelas tu lah. Okay, contoh dari 96.85 hingga 98.45. Kita cari value. Kat sini saya dah dah letakkan buat color code lah, dah warnakan lain untuk setiap kelas. So contoh untuk dari 96.85 hingga 98.45 kita tengok ada berapa value yang berada dalam range tu. Okay, so kita tengok ya, 96.85. So 99 termasuk 98 sehingga 98.45 Okay, so tengok warna merah saya dah head shading 97.9. So seterusnya samalah. Okay, contoh kalau untuk yang kelas terakhir ni 103.3 hingga 104.8 limit lower limit yang ni, upper limit yang ni. So value kita tengok daripada sini ke sini lah. Okay, 103.25 hingga 104.5 kita ada yang saya dah shadekan dia warna hitam ni. So kita ada dua, 103.8 dengan 104.6. That's why kita tulis 2. Okay. And then relative frequency ni pula, ini just nak tunjukkan cara pengiraan relative frequency lah. Relative frequency kita boleh dapatkan daripada frekuensi, okay, yang kita dah dapatkan tadi, bilangan untuk setiap range untuk setiap kelas. Okay, frekuensi F kita dibahagikan dengan N. N kita adalah
30, the total measurements. Okay, so 2 bahagi 30 dapat 0.07 dan seterusnya. Okay, kalau yang ini 9 bahagi 30 kita dapat 0.3, dan kalau kita jumlahkan ke semua ni, kita jumlahkan, kita akan dapat 1.00. Okay, dan cumulative frequency ni saya kira siap untuk nanti kita case dalam soalan diminta juga cari cumulative frequency curve. So saya kirakan siap-siap untuk cumulative frequency juga. Okay, cumulative frequency kita just tambahkan frekuensi-frekuensi setiap kelas lah. Okay, first class value dia 2, so kita tulis 2. So for the next one kita 2 tambah 7 dapat 9, 9 tambah 10 jadi 19, 19 tambah 9 jadi 28, 28 campur 2 dan 28 campur 2 jadi 30. So that is the cumulative frequency yang kita akan gunakan untuk lukis cumulative frequency curve. Okay, so untuk lukis histogram, okay, kita dah ada value ni. Dalam histogram kita gunakan value ni lah, kelas kan, lower limit, upper limit, dan juga the frequency. Okay, so ini kalau kita buat calculation secara kita dapatkan value menggunakan manual calculation lah. Untuk menggunakan Microsoft Excel akan ditunjukkan dalam lecture recording lain lah. Okay, so kita yang manual dulu. Okay, so daripada calculation kita buat tadi, kita dah dapat lah. Okay, yang kat sini yang penting kita tahu cara nak decide value untuk setiap kat sini lah, untuk paksi lah kan. Okay, kalau kita contoh tertinggi value dia 10 kan, frekuensi 10. Okay, dia 2, 4, 6, 8, 10 pun okay. And then untuk paksi X, okay, horizontal axis ni kita letak the starting with the lower limit lah, 96.85 hingga 1035, and then kita ambil the upper limit 10.485 untuk the last data ni. Okay, the last this one. Okay, and then so kita masukkan value. So contoh kalau untuk first class 2 and ini frequency up, so 2, 7, 10, 9, 2. Okay, so ini 2, 7, 10, 9, 2 value dia. Okay, so siap untuk buat histogram. So labeling pun penting. So bahagian ini adalah untuk frekuensi, untuk axis menegak ni. Okay, untuk horizontal axis is for the skip resistance level. Okay, so next diminta untuk you dapatkan polygon frequency. Untuk polygon frequency kita just sambungkan the value of class midpoint. Okay, class midpoint tadi kita dah lukis histogram kan, so kita letakkan titik-titik ada in the midpoint. Okay, di titik tengah setiap satu. Okay, kat sini. Okay, kita sambung, letak titik sini. Okay, so and then kita sambungkan. So kita akan dapat polygon curve lah. Okay, kat sini ada, sekejap silap leveling. So yang ini adalah polygon curve. Okay, polygon curve. So the next one nak dapatkan cumulative frequency curve. Cumulative frequency curve ataupun dikenali juga sebagai octave. Okay, so tadi saya dah kirakan the cumulative frequency. Cara sini sama juga dengan lukis histogram biasa tadi. Okay, dengan frekuensi yang biasa, cuma value yang kita gunakan adalah 2, 9, 19, 28, 30. Okay, so sambungkan titik-titik. Okay, 2, 9, apa tadi? 2, 9, 19, 20, 2, 9, okay, 19, 28, 30. Okay, kita sambung-sambungkan sebenarnya the midpoint of the histogram lah. Just nak tunjukkan sebenarnya tak perlu lukis histogram pun. Kalau you dapat titik and dapat graph semua, senang dapat dia lah. So kalau lukis tanpa histogram, you akan dapat yang inilah.
Okay, so ini adalah cumulative frequency curve ataupun OGIF untuk yang menunjukkan OGIF of less than. Okay. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. So hari ini kita akan sambung untuk Engineering Mathematics 4, Engineering Statistics untuk Lecture 2, Part 2. Okay, Fundamental of Statistics. Okay, so kita bermula dengan run chart ataupun time series graph. Okay, so run chart or time series graph Okay, so time ordered plots ataupun run charts akan memberikan a view of the data based kepada order in which the data were collected or generated. Okay, based on the order. And then the run charts adalah generated from historical data, that is data that were collected but analysed after the study ataupun experiment. So contohnya yang ini data, okay, ini ada data untuk the number of road fatalities in Selangor from 1990 to 2008. Okay, so data ni collected from 1990 hingga 2008 ataupun 1998 lah. Okay, 1998. Okay, kita tengok kat sini. Okay, data kan di collect based on year. Okay, 1990 banyak mana, and then 1991, 1992 hinggalah 1998. And then untuk run chart or time series graph tadi, dia collected based on the order the data dia akan analyze based on the order of which the data were collected or generated. So kalau ikut yang ni kita tengok okay, bermulanya adalah daripada tahun 1990 hingga 1998. Okay, so bila dah kita compilekan data semua tu daripada permulaan tahun 1990 hingga 1998, then barulah kita analyse. Okay, after the complete study tu baru analyse, kita tengok balik, okay, 1990 ada berapa fatalities, 1995 ada berapa fatalities, and then baru analyse and buat conclusion lah. Contohnya untuk tahun 1992 tu kita tengok ada drop, ada reduction dalam case fatality. So 1992, so adakah disebabkan apa? Adakah disebabkan ada intervention of road safety pada waktu tu? Okay, and then kita nampak pula selepas ada the reduction of the fatalities in 1992, kita nampak pula the trend yang dia increase constantly daripada tahun 1993. Okay, so ni kenapa? Okay, kita nak buat judgement ni kenapa? Adakah disebabkan road safety intervention tu terminated? Okay, so itulah contoh untuk run chart or time series graph. Kita collect data dulu, okay, and then kita plotkan data tu based on the order in which the data were collected or generated. Okay, and then lepas tu baru kita analyse the study ataupun eksperimen yang dibuat. Next, kita tengok stem and leaf plot. Okay, stem and leaf plot ni adalah satu cara untuk kita present quantitative data in a graphical format untuk bantu visualize the shape of data distribution. Okay, sekarang kita tengok untuk contoh stem and leaf plot. Okay, kalau dalam bahasa Melayu dahan dan daun, plot dahan dan daun. Okay, so stem and leaf plot ni adalah cara untuk kita present quantitative data dalam graphical format so that boleh dapat bantu kita visualize the shape of data distribution. Okay, so kita bagi satu contoh. Okay, contoh ni diberitahu yang asphalt contains in grams untuk 32 pavement sample recorded macam yang diberikan ni ada 32 sampel dan diminta you construct bina stem and leaf plot. Okay, stem and leaf plot. Caranya, okay, untuk stem dahan stem kita tengok kita punya data tadi ada 32 data, and then kita tengok dia ada 2.1 nombor depan 2.1, ada start dengan 4, jadi 4.2 kan, start dengan 4, start dengan 3, start dengan 5, start dengan 1 pun ada. So stem mewakili okay, kalau stem 1 ni bermakna dia mewakili untuk mana-mana value yang berada untuk daripada 1.1, 1.2 hinggalah 1.9, apa-apa value yang ada lah. So maknanya sebenarnya boleh letak juga sebagai 1 star lah sebenarnya.
Okay, kalau nak secara lebih simple, kita letak nombor 1 sahajalah. Okay, so untuk 1 maknanya mewakili 1.1 hingga 1.9. So data saya dah shadekan. Okay, untuk yang data value bermula dengan 1 kat depan, saya shadekan kepada warna kuning ni. Okay, kita ada value 1.3. So that's why depan ada 1 je, terus yang belakang je selepas setiap perpuluhan. So 3. So the next one 1.5. So 1 dah ada kat depan, kita tulis 5. And then 1.8. So kita tulis 8. So frekuensi yang ada 3 lah, sebab ada 3 nombor. Ada 3 kali measurement, 1, 2, 3. Untuk yang stem kedua, dahan yang kedua adalah untuk mewakili data daripada 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 sampailah 2.9. So untuk data yang start dengan 2 kat depan dia, saya dah shadekan pada warna hijau, green color. So yang first one 2.1, that's why saya tulis 1. The next one, tapi yang dalam table saya dah susunkan ikut the number lah. Kalau 21 dulu, and then baru 2.2. Okay, kalau tengok kat sini, okay, ada 2.1. Okay, yang pertama 21, and then the next one yang saya dah colorkan dia hijau yang 2.6 kan, 2.6. So dia dah tulis 6. The next ada 2.1 lagi, okay, 2.1. Then 2.2 ni ada 2. And then 2.1 sekali, dia ada 1. Dan 2.3. That's ada 3. Last one 2.8. Oh, tak tercolor warna hijau kat sini. Okay, sorry 2.8. So tulis 8 kat sini. So semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So frekuensi dia 7. Begitulah seterusnya untuk step 3, maknanya 3.1. Okay, kosong 3.0 hinggalah 3.9. Ada berapa data ni saya dah colorkan dia kepada warna. Ini saya kekalkan warna putih. Okay, kalau kira semua ada 11. Yang stem 4 ada 9. Stem 5, kalau tengok kat sini, saya colorkan kepada warna ungu ataupun pink lah kat sini. So the first one 5.2. So 5, 2, 5.5, 5. So ada 2 frekuensi. So ini adalah untuk stem and leaf plot. Simple je. Okay. Next, kita tengok simple graphical techniques. Okay, untuk bivariate data. Okay, kalau data tu adalah bivariate ataupun two variables observed in each trial, so a scatter plot can be employed. Kita boleh gunakan scatter plot untuk menunjukkan relationship di antara variables tu. Okay. So contohnya diberitahu ada a study of the effects of monthly income. Okay, katakan monthly income tu in RM1,000 lah. Okay, nak tengok effects of monthly income on petrol expenditure. Okay, then diminta untuk describe the relationship di antara monthly income dan juga petrol sales. Okay, kita tengok contoh. Okey, ni data yang diberikan ada 18 inputs, okey, daripada 1 hingga 18 ni ada punya data yang kita ada lah. So ada monthly income, okey. So kalau kita tengok kat sini monthly income 820, ada 200 petrol expenditure dia 205, and then seterusnya sehinggalah monthly income dia 6,500, the petrol expenditure dia adalah 1625. Okay, so kita tengok graf dia macam mana. So untuk scatter plot ni sebenarnya kita just tengok base kepada monthly income tu tadi, untuk x-axis paksi x, and then petrol expenditure dekat y-axis paksi y. So and then yang kedua tu 850. Sekarang ni dia punya monthly income ni dah susun mengikut dari kecil sehingga besar. So senang lah dia punya info ni, senang. So kita kena pandai set dia punya range lah. Okay, dekat paksi tu dia punya value minimum berapa, maksimum berapa, and then gap daripada yang pertama kedua tu berapa beza dia. Okay, so kita tengok dia punya graph.
Okay, so ini dah diplotkan. Okay, bermula tadi kalau yang first one, monthly income tadi 820, and then value expenditure tadi 205. So ni 820 lah sebenarnya, 820 and then 205. And then the next one 850 dia punya expenditure dia tadi 213. So seterusnya sehinggalah yang last tadi dia punya monthly income tadi 6,500. Okay, 6,500. Expenditure dia 1,625. So kita just plot satu persatu, kita tandakan dia punya value of the expenditure tu based on the monthly income, dan kita akan dapat dia punya scatter plot. Okay. Yang penting ni waktu kita buat plotting tu, pastikan untuk paksi X kita kena mention lah, okay, paksi X apa benda. So sekarang ni yang kita punya case ni adalah monthly income lah. Okay, and then untuk paksi Y apa dia, kita tengok petrol expenditure, and then kita perlu ada dia punya tajuk. So tajuk dia, kita graph ni kita study monthly income versus petrol expenditure, okay, ataupun petrol expenditure versus monthly income. Okay. Okay, based kepada contoh yang dibuat tadi, you boleh cuba buatlah exercise yang ni, di mana the strength of motorcycle helmet is thought to be a function of the percentage of fiber A. Okay, kekuatan helmet motorcycle tu considered sebagai a function of percentage of fiber A. So data yang akan diberikan, yang saya akan tunjukkan sekejap lagi, menunjukkan the strength of motorcycle helmet in megapascal and the percentage of fiber A. Then you need to describe the relationship between percentage of fiber A and the motorcycle helmet strength. So based pada example tadi, you boleh buat. Okay. Ini adalah data untuk soalan tadi. So ada 22 data input, data yang telah measured. Okay, percentage of fiber, the first one percentage of fiber dia 1.5, strength dia 1.225, hinggalah ke akhir sekali data yang ke-22, percentage of fiber 6.2, strength of helmet is 1.73. So nanti plotkan based pada example yang tadi juga, plotkan the scatter plot, and then tengok the trend. Bila tengok trend tu, you boleh discuss macam mana relationship di antara percentage of the fiber dengan motorcycle helmet strength. Okay. Next, kita masuk kepada subtopik untuk fundamental of statistics, iaitu descriptive statistics untuk measures of central tendency, yang mana kita akan cover untuk mean, mode dan juga median. Okey, untuk mean ni sebenarnya kita dah tengok juga dalam secondary school dulu. Rasanya you pernah belajar juga ni kot dalam asasi. Okey, so mean adalah the most common measure of central tendency. Kita boleh kira mean ni dengan cara kita add all the values in a population ataupun sample, and then kita divide by the number of values that are added. Okey. Okay, kalau kita nak tengok the population mean, okay, the population mean, okay, so the number of observation in the data set is defined sebagai a large N, and the individual observation is denoted as large S1, S2 hingga sampai Sn. So kita boleh dapat the population mean ataupun dikenali sebagai mu. Okay, adalah the summation, okay, the summation of xi, and then kita divide dengan n, the number of observations in the data. And then untuk the sample mean pula, okay, the number of observations in the data is the data set is defined as small n. Okay, and then the individual observations is denoted as x1 hinggalah x small n. Dan kita boleh dapatlah the sample mean ataupun x bar sebagai the summation ataupun jumlah xi yang dibagikan dengan small n. Okey, itu je.
Okey, kita tengok contoh. So contohnya kita ada kita buat observations untuk menunjukkan age of 5 persons yang duduk dalam satu rumah yang sama. Okey, yang dia punya age dia, usia dia 25, 28, 32, 35, 40, dan nak cari mean value for this group of people. So kita boleh dapatkan daripada X bar, okay, X bar sama dengan kita jumlahkan, okay, kita ada kata dia summation of the total XI kan. So kita ada semua ada 5 value, okay, jumlahkan semua ni 25, 28, 32, 35, 40, and then kita divide, kita bahagi dengan bilangan bilangan orang tadi kan. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So bahagi dengan 5, kita akan dapat value kat sini 32. So itu adalah cara mendapatkan value untuk mean ataupun mean value. Okay. Next kita tengok untuk mode. Okay. Mode adalah a set of values is okay, yang occurs most frequently, yang paling banyak happens, yang paling banyak kita jumpa lah. Contohnya okay, nombor value 13 tu dalam data tu boleh value 13 yang paling banyak. So itu adalah mode dia. So mode dia adalah 13. Okay, sekarang kita tengok contoh. Okay, kita ada data diberikan ni. Okay, data diberikan ni. Okay, sekarang nak cari mode. Okay, untuk data ni. So mode, okay, value diberikan 232, 224, 321, 248, 224, 321, 333, 321. So nak cari mode. Okay, sekarang daripada definition tadi, mode adalah value yang occurs most frequently. So kita tengok yang mana value yang ada kat sini yang paling banyak ada berulang lah. Okay. So kalau tengok tadi value yang paling banyak sama banyak kali keluar tu, so 321 ada 3 kali. So mode untuk data ni adalah 321. So senang je lah untuk mode. Okay. Dan kita tengok median pula. Okay, median adalah kita boleh kira dengan cara kita sort the data set from smallest to largest, and then kita take the middle observation. Okay, kalau kita ada data kalau kita dapat, kalau kita buat observation, kita buat eksperimen, kita ambil data daripada mana-mana, data tu macam scattered kan, sekejap ada rendah, tinggi, rendah balik. Okay, so kita kena susun dulu. Nak dapatkan median, kita kena susun dulu data tu daripada data paling kecil sehinggalah paling besar. And then katalah data kita tu if the number of observation is even, untuk dapatkan median, okay, dia untuk yang observation even ni akan ada 2 middle observation. Okay, akan ada 2 middle observations, dan the median untuk observation even tu adalah average of these 2 observations. Okay, and then kita boleh gunakan YJ untuk denote the ith smallest observation. So hence Y1 is smaller than Y2, and then yang Y small n adalah the largest one. Okay. Then okay, if n is odd, kalau odd, median kita boleh dapatkan daripada Y small n plus 1 divided by 2. Okay, kalau even pula tadi, daripada definition tadi, kalau even, median adalah average of these 2 observations tadi kan. Average dia adalah average of 2 observations. So maknanya daripada 2 observations kita bahagi dengan 2. Sekejap lagi kita tengok contoh. Kalau tengok definition je agak pening lah. So yang pentingnya kita tengok contoh dululah. Okay. Okay, sekarang nak cari median untuk data ni. Sekarang data ni kita ada bilangan dia ada 5. So itu adalah untuk odd. So okay, kita dah ada data yang diberikan, dia tak disusun dalam tak susun lagi. So penting untuk dapatkan median, kita kena susun dulu daripada the smallest one, the smallest value hingga ke paling besar. Okay, dah susun. So akan jadi 21, 32, 37, 42, 54, and then kita kena cari tu, senang je lah, kita tengok yang tengah lah. So kalau yang 5 ni dapat terus, median adalah 37. Okay, 37.
Ataupun sebenarnya daripada tadi definition tadi, kalau untuk n adalah odd, dia punya condition odd, kita boleh dapat daripada y bar sama dengan yn plus 1 bahagi 2 kan. So sekarang ni n ada berapa? Bilangan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 tambah 1 bahagi 2. So akan jadi berapa? 5 tambah 1, okay, sama dengan y. 6 bagi 2 sama dengan y3. So, y3 ada 1, ini y1, y2, y3. So, y3 kita value dia 37. So, that's why kita dapat value 37. Okay. Next, kita tengok example lagi satu. Okay, nak tengok, nak cari median untuk even data. So, yang ni data dia ada berapa? Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, nak dapatkan median, kita kena susun dulu daripada the smallest value to the largest one. Okay, susun kita tengok paling rendahnya adalah 1, 1, 1, 1. So, the largest one 186. Yang penting susun dululah untuk dapatkan median ni, kita kena susun dulu daripada smallest one hingga the largest one. Kita kena susun lah. Okay, so the largest one. Sorry ya, tulisan buruk. Okay, dah susun. And then gunakan formula yang diberikan tadi. Okay. Okay. So, macam mana formula tadi? So, formula tadi untuk yang even observations, bilangan yang di even. So, y bar ni kita boleh dapat daripada 1/2 of yn berapa tadi? Yn bahagi 2 tambah dengan yn bahagi 2 tambah 1. So, kat sini, kenapa dia ambil 142, 146? Sebab, okay, 1 bahagi 2. Okay, yn per 2. N bilangan data yang kita ada, semua ni kita ada. Kalau kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ada 10. So, y 10 bahagi 2 tambah dengan y 10 bahagi 2 ditambah dengan 1. So, kita dapat 1 per 2 y5 tambah dengan y5 tambah 1. So, dia adalah average of y5 dan juga y6. So, kita tengoklah. Balik. Okay, y5 berapa? Okay, ni. Tak balik lah. Okay, ni. So, ini y1, y2, y3, y4, y5, y6. So, y5 142. So, value 142. Tambah dengan y6, value dia 146. So, tambah 146. Bahagi, jangan lupa bahagi dengan 2. So, kita akan dapat value dia adalah 144. So, yang penting untuk dapatkan median, kita apa-apa pun kita kena susun dulu data yang ada tu daripada the smallest one hinggalah kepada the largest one. Okay. Okay, sekarang kita tengok pula untuk normal and skewed distributions. Okay, kalau untuk normal distribution, okay, normal distribution tak ada skewed, no skewed. So, bila no skewed, the mean, the mode, the median berada di titik yang sama, same point, tempat yang sama lah. Okay, tempat yang sama. So, mean value dia sama dengan value mode, sama dengan value untuk median. So, kalau kita tengok kepada shape untuk normal distributions ni, okay, ataupun kita panggil sebagai normal curve, dia represent a perfectly symmetrical distribution. Kita tengok kiri dan kanan tu dia symmetry, dia punya graph tu adalah normal distributions ataupun kita panggil juga sebagai no skewed distributions. Okay, kalau untuk negatively skewed, okay, untuk negatively skewed ataupun dikatakan sebagai skewed to the left, okay, skewed to the left, graph tu punya mode okay, adalah dia punya puncak dia, okay, dia punya puncak yang paling tinggi ni mode,
and then median berada di sebelah kiri mode, and then mean tu di sebelah kiri median pula. So dengan kata lain kita boleh cakap the mode value is larger than median, and then teruskan dengan median value is larger than the mean. Tu adalah untuk negatively skewed to the left. Okay. Untuk positively skewed ataupun skewed to the right, okay, mode value adalah macam biasa adalah dia punya puncak graf, okay, and then the median berada di kanan mode and the mean kat kanan lagi. So dengan kata lain, value or mean value is larger than median, then the median is also larger than the mode. Okay, itu adalah untuk positively skewed ataupun skewed to the right. So sekarang you boleh tengoklah, okay, bentuk normal distribution macam mana, positively skewed macam mana, dan juga negatively skewed macam mana. Tu ada 3 bentuk graf lah yang perlu ingat. Okay. Next kita tengok kurtosis. Okay, kurtosis is the sharpness of the peak ataupun puncak of a frequency distribution curve. Okay, kalau dia adalah positive value, then it will tells you that you have heavy tails, ataupun dengan kata lain, a lot of data in the tails, banyak data bahagian hujung-hujung graf ni lah. Okay, and then kalau negative value, it means that you have a light tails. Okay, little data in the tails. Okay, nanti saya akan bagi juga link kepada YouTube link yang untuk YouTube link daripada yang lain lah, daripada kita boleh Google yang berkaitan dengan kurtosis untuk menerangkan yang lebih details lagi macam mana bentuk kurtosis tu. Okay, untuk sebagai boleh tambah lagi pemahaman you lah, macam mana negative value, macam mana positive value. Okay, what is the sharpness of the peak of frequency distribution curves tu, the kurtosis. Okay. Next, kita masuk kepada subtopik descriptive statistics untuk measures of dispersion. Okay, dalam measures of dispersion, kita ada range, variance, standard deviation, coefficient of variation, dan juga percentile. Okay, sekarang kita tengok untuk range. Okay, range adalah difference di antara the smallest and largest value in a set of data. Benda simple je lah. Cuma disadvantage untuk range ni, data between the smallest and largest are not taking into account. Sebab kita hanya consider the smallest and the largest one only. The smallest and largest value only dalam sesuatu set of data tu untuk dapatkan range. Data-data lain kita tak ambil kira. So that is the disadvantage. Okay. Okay, contoh untuk range. Okay, diberikan data ni 232, 224, 231, 248, 224, 321, 333, 321. So kalau diminta cari range, okay, kita cari the smallest value and the largest value. So dalam data ni kita ada the smallest one is 224 and the largest one is 333. So nak dapatkan range, kita tolak the largest one, tolak dengan the smallest value. So 333 minus 224, kita akan dapat 109. Itu adalah range value untuk example ni. Okay. Next kita tengok variance. Okay, so variance, it measures the average of the square of the distance each value is from the mean. Okay, walau bagaimanapun variance ni tidak bukanlah an appropriate measure of dispersion untuk reveal the degree of deviation in term of the original units. So, untuk overcome kekurangan ni, untuk overcome this shortcoming, biasanya kita just ambil the square root. Okay, kita ambil the square root of the variance, iaitu yang dikenali sebagai standard deviation. Okay.
Okey, variance. Kita tengok dari segi population variance dan juga sample variance. Okey, untuk population variance, okey, the number of observations in the data, kita set the number of observations in the data set, kita define sebagai large N. And then the individual observations is denoted as S1 sehingga Sn. So, dia punya variance, okay. Variance sigma kuasa 2 lah kan. Kita pernah belajar waktu secondary school ni. Sigma kuasa 2 sama dengan 1 per n of the summation of xi minus mu squared. Okay. Dan untuk the sample variance pula, the number of observations in the data set kita define sebagai small n. Then the individual observations kita is denoted as S1 hingga Sn. Okay, so the sample variance, okay, kita boleh dapat daripada S squared. Okay, and then kita divide, kita boleh dapat daripada 1 per n tolak 1. And then darab dengan the summation jumlah x daripada I sama 1 hingga n. Okay. Untuk xi minus x bar squared. So, kita boleh dapat the sample variance ataupun S kuasa 2. Okay, sekarang kita tengok contoh. Okay, nak cari variance dan juga standard deviation untuk data-data ni. Okay, 11, 32, 42, 52, 23. So, first kita cari x bar. So, S bar, okay. S bar, kita boleh dapat, kita jumlahkan data yang kita ada ni 11, 32, 42, 52, 23 and then kita bahagi dengan bilangan data tu. So, ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. So, 11 tambah 32, tambah 42, tambah 52, tambah 23. Bahagi dengan 5, kita dapat value 32. Dan kita cari variance. Variance adalah, untuk sample variance adalah S kuasa 2. So, daripada kita punya formula tadi, S kuasa 2, kita boleh dapat daripada yang inilah. Okay, 1 per n tolak 1 and then darab dengan summation of Si minus x bar squared daripada I sama 1 hingga n. Okay. So, n maknanya bilangan data kita ada 5. So, 1 per n tolak 1, n adalah 5. So, 5 tolak 1. And then, tadi x daripada equation tadi, xi minus s bar. Okay. So, x yang pertama 11. So, 11 tolak s bar kita tadi, value kita dapat 32. So, 11 tolak 32 squared. And then, ambil the next data, 32. 32 tolak 32 squared, and then 42 tolak 32 squared, then 52 tolak 32 squared, dan tambah lagi dengan 23. The last data tu 23 tolak 32 squared. Okay, so kita dapat value untuk variance tu 255.5. Dan the standard deviation ia adalah square root of variance. Okay, so tadi variance adalah S squared. So, the standard deviation is S. So, kita square rootkan data. Kita square rootkan variance je lah. Kita square rootkan this variance. Okay, so kita akan dapat value of the standard deviation. Okay, kita dapat 15.98. Okay. Next, kita tengok coefficient of variation. Okay, coefficient of variation adalah a normalized measure of dispersion of a set of data. So, it is appropriate untuk kita compare dispersion in two sets of data. So, equation dia CV ataupun coefficient of variation kita boleh dapat daripada S. S tu adalah standard deviation bahagi dengan S bar. Okay, didarabkan dengan 100. Okay. Okay, so kita tengok contoh lah untuk memahami apa itu coefficient of variation ni. Okay, kita tengok contoh yang ni.
two kinds of pavement material are being compared for strength. Kita nak compare dua jenis material untuk pavement, okay. Then 20 pieces of each type of pavement material are tested under similar conditions. Okay, maksudnya untuk setiap ada dua jenis pavement material tadi, dan daripada setiap pavement material tu kita buat sampling sebanyak kita buat testing sebanyak 20 pieces each. Okay, pada setting sama, pada conditions yang sama, similar conditions. Okay, so bila buat similar conditions baru kita boleh compare. Okay, and then diberitahu yang the type 1 of the pavement material had an average strength of 78 kilograms, average strength, okay, with a standard deviation of 5.2 kilograms. Okay, average strength ni S bar lah. Standard deviation tu apa? Standard deviation adalah S lah. Okay, while the type 2 had an average strength of 55 kilograms. Okay, so ini adalah S bar, and then the standard deviation of type 2 ataupun S ni value dia adalah 5.2 kilograms. So kita kira dia punya coefficient of variation, and then kita boleh judge lah, okay, which type of pavement material is more variable. Okay, is more variable. Okay, dari segi discussion, what is means by more variable tu kita boleh kaitkan dengan definition coefficient of variable tadi. So untuk lebih full, nak tengok lebih detail the definition of coefficient ataupun the theory untuk coefficient of variation ni, you may refer to the textbook. Okay, okay, so type 1 tadi diberitahu yang dia punya standard deviation dia 5.2. Standard deviation 5.2. Okay, 5.2. So kita letak kat sini lah. And then the average strength ataupun S bar dia 78. And then kita darab dengan 100, kita dapat 6.67. And yang untuk type 2 tadi kita ada standard deviation dia 5.2 kilograms, and then the average strength diberikan 55 kg, 55 kg. Okay, the S bar. So masukkan value kat sini, and then kita darab dengan 100. So kita dapat 9.45. So dari sini kita tengok, okay, the coefficient of variation untuk type 1 is 6.67. Ataupun CV lah. Okay, and then untuk type 2 the coefficient of variation adalah 9.45. So which one is more variable? Okay, kalau tengok ni, mana yang lebih kita boleh vary, more variable. Okay, ni mana paling besar? Okay, kalau value yang paling besar CV type tu lah 9.45. Okay, next kita tengok percentile. Okay, so percentile adalah observation such that P% or less of the observations are below that observation. Percentiles ni dia divide data set kepada 100 equals groups. That's why kita panggil percentiles. Okay, percentage kan. And then kalau deciles pula divide data set kepada 10 equals groups. So D1 corresponds kepada P10. And then quartiles divide the data set into 4 equals groups. So Q1 ataupun quartiles 1 corresponds to P25. So dari segi equation persamaan percentile kita boleh dapat daripada number of values below S plus 0.5 divide by total number of values darab dengan 100%. Okay. Okay, untuk lebih faham, kita tengok contoh. Okay, sekarang kita tengok contoh driving school lah. Okay, driving school gives an exam to 10 novice drivers, and then kita nak cari percentile rank of a score of 68. So, sekarang yang ditunjukkan dalam equation tadi, X ni adalah value 68 ni, 68.
and then diberikan skor-skor daripada apa ni, student yang ambil exam tu lah. Ada 35, 67, 38, 45, 68, 77, 82, 25, 44, 67. Sekarang kita nak cari percentile rank of a score of 68. Okay, so nak senang tengok daripada equation tadi, percentile tu kita nak cari daripada number of values below x. So x kita tadi 68. So nak senang tengok berapa banyak yang below 68 tu, kita susunlah daripada smallest one dan hingga ke the largest one. So kita boleh tengoklah yang kurang daripada 68 tu ada berapa bilangan value yang kurang daripada 68. Okay, so kita susun dulu. So value ini tadi, okay, kita susun dulu daripada smallest one hingga ke the largest value. Okay, so akan jadi 25, 35, 38, 44, 45, 67 dan ada lagi sekali 67, 68, 77, 82. So boleh tengok kat sini. Okay, number of values below 68 berapa ada? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 value. That's why untuk kira percentile ni kita tulis 7 kat sini sebab ada 7 scores yang kurang daripada score 68. And then kita plus dengan 0.5. Okay, 0.5. And then kita bahagi dengan daripada equation tadi, bahagi dengan total number of values dan darab dengan 100%. Total number of values, kita ada berapa data yang diberikan? Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kita bahagi dengan 10 and then kita darab dengan 100. Okay, so kita dapat value dia 75, ataupun boleh juga ditulis sebagai P75, percentile 75, yang bermaksud the novice driver who obtained a score of 68 did better than 75%. Dan 75% from the rest of the novice drivers. Itu maksud dia. Okay. Okay, sekarang kita tengok lagi sekali untuk percentile. Nak cari value corresponding to a given percentile. Contoh, let small p be the percentile. Okay, be the percentile. And then the small n, the sample size. Okay, step 1, kita arrange the data in order. Macam contoh tadi, kita susun data tu daripada the smallest value hingga the largest one. Sebab kita nak tengok berapa banyak bilangan data yang value dia kurang daripada stated value yang kita nak. Okay, so kita arrange the data in order. And then step 2, kita compute C. C kita boleh dapat daripada N darab P bahagi dengan 100. Dan step 3, okay, if C is not a whole number, round up to the next whole number. If C is a whole number, then use the value halfway between C and C plus 1. Then step 4, the value of C is the positive value of the required percentile. Ada 4 step, okay, untuk percentile. So sekarang kita tengok contoh. Okay, kita nak cari the value of the 30th and 50th percentile for the following data set. Kita ada data set ni, nak cari percentile the 30th and 50th percentile. So first kali ikut step 1 tadi, kita kena arrange the data in order. So kita susun data yang kita yang diberikan ni, okay, daripada the smallest one hingga the largest value. Okay, kita susun dulu daripada the smallest one 15 kan, the largest one 89. Kita susun. Okay, ini step 1. Next, dalam soalan diberikan dia nak cari, kita cari value untuk 30th and 50th percentile untuk data set ni. Okay. Okay, step 2 kita nak kira. Okay, daripada formula tadi, step 2 kita nak cari C sama dengan N darab P bahagi dengan 100. Okay, so sekarang N adalah bilangan
kehilangan data yang kita ada. Yang kita ada berapa data kita ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So N sama dengan 14. Dan kita nak cari the first one adalah the 30th percentile. So P adalah 30. Dan C, okay, C tadi equation, C adalah N darab P bahagi 100. So N value kita yang diberikan, kita dapat N 14 darab dengan P 30 bahagi dengan 100. So kita dapat 4.2. So daripada step 3 tadi dia cakap kalau C kita dapat tu is not a whole number, then round up to the next whole number. So to the next whole number. So daripada pengiraan tadi kita dapat 4.2. So kita round up to the next whole number. So maknanya kita round up kepada 5 lah. Okay. So kita dah dapat the next round up value, whole value tu adalah 5. So tadi kita dah susunkan data tadi, okay, 5. So kita tengoklah, okay, the value of the 30th percentile. Okay, kita tengok N yang kelima. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Value dia adalah 30. So value of the 13th percentile adalah value 30. Okay, next kita tengok value untuk 50th percentile. Okay, so N samalah kita ada 14 data, and then kita cari percentile untuk 50. Okay, so P sama 50. C daripada N darab P kan. So N darab P, N kita ada 14 darab dengan P 50 bahagi 100. Kita dapat the whole number 7. So daripada equation tadi, kalau kita dapat whole number, the C is a whole number, then we use the value halfway between C and C plus 1. Okay, so kita dapat C tadi 7, kita dapat 7 kan, value dia 7. So yang ke-7 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Value ke-7 adalah 47. Okay, value ke-8 adalah adalah 50. So nak dapatkan the 50 percentile for the data set ni, disebabkan dia the whole number, tambah 2 ni lah, 47 dengan 50. 47, 50 kita bahagi dengan 2, so kita dapat 48.5 disebabkan kita menggunakan equation ni untuk the whole number, the value halfway, kita boleh dapat the value halfway between C and C plus 1. Next kita tengok box plot. Okay, bila dataset ada small number of observations, kita boleh gunakan box plot untuk graphically represent the dataset. Okay, basically box plot ada 5 values. Ada minimum value, ada first quartile ataupun Q1, ada median, ada third quartile, and the maximum value. Dan ini adalah the box plot lah. Okay, the box plot. Okay, untuk box plot ni, okay, sekarang kita tengok bentuk box plot ya. Okay, untuk tengok bentuk box plot ni. Okay, if the median, okay, median ni, if the median is near the center of the box, maknanya dia dekat dengan center of the box ni, okay, the distribution is symmetric lah. Kalau dekat dengan center, symmetry lah sebab kiri kanan lebih kurang sama. Okay, kalau median ni pula falls to the left, okay, macam yang contoh yang ni lah, dia falls to the left of the center of the box, kita boleh the distribution tu adalah positively skewed. Tadi saya ada sebut, tadi macam saya explain awal tadi berkenaan normal distribution, positively skewed, negatively skewed. Sekarang kita tengok tu jugalah. Okay, so sekarang kalau the median falls to the left of the center of the box, the distribution is positively skewed. Okay, sekarang kalau a median, okay, median kalau falls ataupun dia berada to the right of the center, to the right of the center of the box, katakan di center, katakan median tu berada kat sini. Okay, kalau median tu falls to the right of the center of the box, dia punya distribution tu adalah negatively skewed. Okay. Then if the lines, okay, kiri kanan lines ni, kalau
are about the same length, lebih kurang sama dia punya panjang dia, so the distribution is approximately symmetric lah, sama panjang kan. Okay, tapi kalau if the right horizontal line, okay, so right horizontal line sebelah sini lah, kalau atau bila the right horizontal line is longer than this one, then the left horizontal line, so the distribution is positively skewed. Kalau pula the left horizontal line ni is longer than the right horizontal line, then the distribution is negatively skewed. Itu dari segi definition dia lah. Okay. Okay, sekarang kita tengok contoh lah. Okay, so contoh, satu factory, satu kilang, dia produce, okay, balls, okay, produce ball used in disc brake with a diameter of 2 cm. Okay, diameter disc brake tu 2 cm. Okay, then sample of 12 balls were drawn from 2 separate production lines and the diameters of each ball were measured. Okay, okay, dia punya diameter of the disc brake tu 2 cm. Okay, sepatutnya lah design untuk 2 cm. Dan buat sampling sebanyak 12 biji disc brake tu daripada 2 separate production line 1 and then production line 2. Each production line tu kita ambil 12 sampel. Okay, production line 1 yang ni kita ada 12 sampel, production line 2 pun kita ada 12 sampel. Okay, so kita nak construct a box plot of the data. Okay, so sekarang two important issues dalam production. Dalam production memang are being on target and having minimal variation. Maknanya katakanlah kita design, kita product specification tu kata kita nak produce the disc brake tu dengan diameter dia 2 cm, 2.0 cm. So itu adalah target dia lah, 2.0 cm. Dan seboleh-bolehnya kalau dekat production kat kilang dia nak minimal variation lah, nak variation maknanya perbezaan value, actual value yang kita produce tu daripada product specification 2.0 tadi tu sikit je lah dia punya variation, dia punya perbezaan, so daripada target tu, so kita nak minimal variation. So nanti daripada box plot yang dilukis tu nanti you buat short discussion, okay, of the two production lines describing which line seems to be doing a better job and why. Okay, so sebab tadi saya dah bagi tahu kalau dekat production line, dekat kilang, kalau kita ada satu target, kita seboleh mungkin kita nak produk yang kita hasilkan tu dia punya variation tu ataupun perbezaan dia the minimal one. Kita nak minimize the variation from the target value. So contohnya kat sini dia punya disc brake diameter tu kita dah set dia punya product specification adalah 2.0 cm. So seboleh mungkin kita nak produce produk tu disc brake tu 2.0 cm lah. Okay, kalau kita ada kat sini kita ada dua production line, ada production line 1, production line 2. And then kalau kita kira, and then kita dapati, contoh saya tak kira lagi sekarang. Okay, contohlah katalah bila kira-kira tu dia dapat, okay, production line 1 dia punya variation is is smaller than the production line 2. Then bermaksud line 1 tu lebih baik daripada line 2 lah. Okay, itu ni saya tak kira lagi ni, just kalau tiba-tiba kira nanti line tu lebih bagus, tu lain lah, tu kena kira dulu lah. Okay, just contoh sebelum kita tengok pengiraan yang sebenar lah. Okay. Okay, untuk box plot ni, untuk buat box plot tadi dia beritahu kita perlu ada data, kita kena ada median, ada quartile 1 ataupun Q1, and then kita kena ada third quartile, Q3, the maximum value dan juga the minimum value. So, okay, contoh saya tunjuk pengiraan untuk production line 1 sahaja. Untuk production line 2 nanti you cuba buat. Okay. So, kita value yang diberikan, data yang sampling, ada 12 sampling dia buat, ada 2.33 yang sehingga habislah 2.04. So, tadi kita perlukan data minimum value, kita kena ada apa lagi tadi? Minimum value, quartile 1, median, quartile 3 dan juga maximum value. So, kita kena kira lah.
untuk 5 value ni. So untuk minimum value kita kena susun dulu lah. Nak dapatkan median memang kita nak susun data tu daripada the smallest value hingga the largest value. So untuk production line 1, untuk production line 1 kita susun value ni. Kita susun value ni daripada smallest hingga the largest one untuk production line 1. Sebab kita nak tengok minimum value, maximum value dan juga median kan, production line 1. So pengiraan ini saya tunjuk semua untuk manual calculation. Untuk yang menggunakan Microsoft Excel tu and so on tu nanti akan cover dalam lecture yang lain. Dalam recording yang lain lah. So sekarang nak dapatkan minimum, maximum value dan juga median. So kita kena susun data untuk production line 1 ni contohnya. So kita susun, kita 2.33 hingga 2.04 ni susun daripada yang paling kecil hingga paling besar. Susun. So first kali value yang kita ada 2.02. Sekejap. Tak cantik pula. 2.02. Next value 2.03. Tengok kat sini ya. Dan next 2.04. Next 2.10. Next 2.11. Ada dua kali 2.11. Lepas tu 2.21. Kemudian 2.22. Dan 2.28, kemudian 2.32. Sambung atas. Kita ada next 2.33, next 2.38. Kita dah susun. Lepas tu, so minimum value kita adalah 2.02. Kita dapat dah satu data. Dan maximum value kita adalah 2.38. Min. Dan kita nak tengok median value. Median value tadi sebelum ni saya dah tunjuk untuk cari median untuk bila tadi kita punya sampling dalam soalan diberikan dia buat sampel sebanyak 12. So 12 tu nombor even kan. So untuk n adalah even, formula yang kita gunakan adalah y bar sama dengan 1/2, maknanya average lah, of yn over 2 plus dengan yn over 2 plus 1. Ini formula yang kita gunakan. So 1/2 per n kita adalah 12 kan. So 12 bahagi 2, sampling tadi 12 tambah dengan 12 bahagi 2 tambah 1. So sebenarnya akan jadi 1/2 y6 tambah dengan y7. So y yang ke-6 berapa? Y ke-6 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ke-7 ini. Yang ke-6 2.11, yang ke-7 2.21. So kita kira adalah 2.10 tambah dengan 2.2 kita bahagi dengan 2. Silap baca value ni. Yang ke-6 value dia adalah 2.11, yang ke-7 2.21. So value yang kat sini tadi ni sepatutnya akan jadi 1/2 2.11 tambah dengan 2.21. So kita akan dapat value dia 2.16. 2.16 itu adalah value min. So kita dah ada 3 value yang diperlukan. Minimum value, maximum value dan juga median value. So yang belum kita dapat adalah quartile 1 dengan quartile 3.
next value yang kita belum ada adalah quartile 1 dan juga quartile 3. Okey, nak kira yang tu pula. Okey. So, tadi kita dah tengok untuk pengiraan quartile 1, quartile 3 tadi dari segi definition. Saya tunjuk balik pengiraannya. Okey. Kalau quartile 1 dia corresponds kepada P25, maknanya quartile 3 akan corresponds kepada P75 lah. Okay. And then pengiraan tadi saya dah tunjuk dah. Okay. Macam mana pengiraan. So sekarang kita tengok quartile 1. Okay. Untuk pengiraan, kita gunakan equation yang ini. Okay, untuk quartile 1 and quartile 3. Okay, kita gunakan C sama N darab P bahagian 100 ni. Okay, so untuk quartile 1, P tu adalah 25. Untuk quartile 3, P tu adalah 75. Okay, and then kena ingat balik, kalau C tu bukan whole number, kita round up to the next whole number. Kalau C tu value dia whole number, kita gunakan value tu halfway between C and C plus 1. Okay, so kita tengok balik contoh. Ini contoh yang tadi saya tunjuk pengiraan untuk C sama N darab P bagi 100 tu. Okay. So sekarang kita guna balik untuk kira Q1 and Q3. Okay, Q1 and Q3. Okay, cara dia saya tukar warna pen sikit. Kejap. Tukar warna pen, warna jelas sikit. Warna hijau ke? Hijau. Okay. So, nak cari quartile 1. Okay, bukan question 1 ni, quartile 1. Okay, so cara dia menggunakan formula tadi C sama dengan N darab P bahagi dengan 100. So, N adalah bilangan data yang kita ada. So, sampling yang dia buat adalah 12. So, itulah data kita, 12. So, 12 darab dengan P adalah yang kita nak tadi, percentile kita berapa. So kita nak quartile 1. Quartile 1 adalah percentile 25. Okay, so 25. Okay, 12 darab 25. So bahagi dengan 100. So kita akan dapat value 3. So 3 ni adalah whole number kan. So bila whole number tadi kita tengok kepada definition, bila whole number kita kena macam mana whole number? Whole number kita kena guna value halfway between C and C plus 1. So C tadi kita dapat 3. So kita dapatkan value halfway di antara 3 dan 3 tambah 1. So 3 dan juga 4. Okay, 3 dan juga 4. Okay, so 3 dan juga 4. So, value ketiga kita adalah okay, 1, 2, 3. Value ketiga kita adalah 2.04 dan value kita untuk yang keempat adalah 2.10. Okey. Okey, yang ketiga adalah 2.04, yang keempat adalah 2.10. So kita nak dapatkan value dia adalah halfway kan, halfway. So Q1. So Q1 adalah yang ketiga tadi 2.04. 2.04, yang keempat, value keempat pula 2.10. 2.10 dibahagikan dengan 2. So, akan dapat value 2.07. Okey, ini adalah value Q1. Okey, kalau untuk Q3 pula, Q3 sama je lah pengiraannya, cuma yang beza dia adalah pada value dekat P ni lah. Kalau untuk Q1, P dia 25. So, kalau untuk Q3, value dia 75. So, kalau untuk Q3 pula,
N dia 12, still 12, sampling sama. Okay, 12 and then P 75. Okay, so 12 darab 75 bahagi 100, kita akan dapat value dia adalah 9. Dapat 9. Okay. Okay, 9 ni pun adalah whole number. Okay, so whole number ingat yang tadi kan kita, so maknanya kita kena ambilkan value in that location 9 dan juga 9 plus 1. So 9 dan 10. So location 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan juga 10. So location ke-9 value dia adalah 2.28. Location ke-10 value dia adalah 2.32. So untuk Q3, quartile 3, so value dia tadi adalah 2.28 tambah 2.32 dan kita bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2 kita dapat value sama dengan 2.3. Okay, 2.3 untuk quartile 3. Okay, sorry lah serabut sikit. So sekarang kita dah dapat semua value yang diperlukan untuk buat box plot untuk production line 1. So median kita dapat tadi 2.16, Q1 2.07, Q3 2.3. Minimum value kita boleh dapat bila kita dah susun tadi semua tu, kita dapat 2.02 and then maximum 2.38. Okay, then next you kira, okay, nak buat perbandingan kan di antara production line 1 dan juga production line 2. So you kira dengan cara yang sama, sebiji sama je dengan saya buat untuk production line 1 tadi. You kira dia punya median, Q1, Q3, minimum, maximum. So you boleh dapatlah value ni. Untuk median 2.05, Q1 1.85, Q3 2.26, minimum 1.23 dan maximum value untuk production line 2 2.66. Okay. Okay, so bila you dah kira tadi untuk production line tu juga, so kita dah boleh lukis untuk dua box plot lah. Satu untuk production line 1, satu lagi untuk production line 2. So yang atas ni production line 1, yang bawah ni untuk production line 2. So dari segi value tadi yang kita dapat tadi, kalau median tadi kita dapat value yang lukisan line merah ni. Okay, value dia kita dapat tadi 2.16. So that's why kita tengok balik dekat axis kat bawah ni value dia. Okay, that's why lebih sikit pada 2.1 ni, 2.16. Okay. Kemudian Q1 ataupun quartile 1 kita dapat value dia 2.07. So 2.07 tu value kat sini. 2.07. So next quartile 3. Quartile 3 kita dapat value dia tadi mana ni? 2.3. So next minimum value 2.02. Yang kat sini ni minimum value lah. 2.02. Maximum value kat sini kita diberikan value dia adalah 2.38. So samalah untuk production line 2, you kira tadi, cuba kira sendiri production line 2 the value untuk median, Q1, Q3, minimum and juga maximum value. So then you boleh dapat lukislah box plot untuk production line 2. Kemudian soalan tadi dia minta you discuss, okay, you compare, okay, dia kata minta you construct a box plot. So sekarang you dah buat, construct tu bina lah box plot of the data. So dia beritahu important issues dalam production line adalah target dan juga minimum variation. So kalau production line tu tadi dia cakap, okay, the product spec, the display yang diameter dia 2.0 cm sebenarnya yang dia target. And then so nak ada yang minimal variation, maknanya kita kalau ada dua line tadi, production line kita ada dua, so kita pilih salah satu yang mana yang lebih kecil dia punya variation. Itu adalah yang paling baik lah, itu yang paling production nak. Okay, so sekarang soalan tu cakap write a short discussion of the two production lines describing which line seems to be doing a better job. So pada segi yang ni disebabkan dia nak minimal variation, variasi yang paling yang lebih kecil. You tengoklah tadi, you kira kan, you tengok, you dah lukis box plot, yang tengok yang mana variasi yang paling kecil. Okay, so and then you boleh
buat conclusion lah yang which production line yang lebih baik. Dan menjawablah soalan yang why ni. Okay. So kena explain and then kenapa which production line yang lebih baik. Okay, cakaplah production line 1 ke, production line 2 ke. And then dia punya reason tu, why tu, cakaplah dari segi minimal variation tadi. Sebab production dia memerlukan minimal variation. So kita tengok yang mana yang dia punya value yang paling minimum the variation. So kalau you tengok daripada dua box plot ni, bila kita dah lukis both box plot untuk satu untuk production line 1, lagi satu untuk production line 2. So you boleh tengok kat sini lah yang samples daripada production line 2 ni ada higher variability than samples from line 1. Kan dia lebih besar dia punya variasi dia. Okay. Then median line 1, median yang lukisan yang garis merah ni, median line 1 ni is large lebih besar daripada median line 2. Okay. Tetapi memanglah median line 1 tu lebih besar value daripada median line 2. Okay. Tapi median line 2 ni, okay, median line 2 ni kalau you tengok betul-betul adalah closer to the standard diameter. Standard diameter kita yang production line bagi tahu tadi dalam soalan tadi 2.0 kan, di spread dia, product spec dia 2.0 cm. So walaupun median line 1 tu is larger than median line 2, tapi median line 2 tu lebih dekat, is closer to the standard diameter 2.0 cm. Okay. And then the distribution for samples from production line 1 ni is positively skewed. Kenapa positively skewed? Tadi saya terangkan positively skewed kenapa? Kita tengok balik definition ni tadi. Kalau positively skewed, okay, kalau positively skewed adalah bila median falls to the left of the center. Maknanya kedudukan median tu ke kiri center. Katakan ni ini adalah center, dia berada di kiri center. So the distribution tu dikatakan sebagai positively skewed. Okay, itu untuk discussion lah. So that's why dia beritahu dekat sini dari segi penerangan, the distribution for samples from production line 1 is positively skewed sebab dia punya median tu ke kiri daripada center. Okay, kat kiri. So dia positively skewed. So you rasa which production line is better? Bila compare dari segi minimal variation, so kena tengok kepada kata kunci soalan ni tadi untuk untuk production line. Dia nak minimal variation from the target value. So kalau production line tu have higher variability, maknanya dia mempunyai larger variability berbanding production line 1. So maksudnya production line 1 lebih baik, is better than production line 2 in terms of minimal variation. Walaupun median untuk production line 2 adalah closer to standard diameter, tapi kita nak yang dia punya minimum variation. Kalau tengok dari segi minimum variation kat sini, variation untuk production line 1 tu kurang lah kan berbanding dengan production line 2. So production line 1 is better. Okay. So soalan sebenarnya tengok case by case lah. Kalau soalan tu kalau dia perlukan minimum variation, so pilih which one is minimum variation. Kalau perlukan higher variation, so you kena tengok betul-betul lah soalan tu, you kena baca betul-betul. Okay. So conclusion tu based kepada soalan juga. Okay, nak justify punya discussion and conclusion tu you kena tengok kehendak soalan. Okay. Okay, contoh seterusnya. Okay, ni hydrocarbon emissions. Okay, dekat space dalam ppm ataupun parts per million untuk
automobile models 2010 hingga dan juga 2015 untuk 20 randomly selected cars. Okay, 2010 models. Okay, 2010 models ini dia punya value, dan 2015 models ini dia punya value. Okay, so dia nak you cari, you buat summary statistics, calculate the summary statistics. Okay, calculate histogram ataupun stem and leaf or box plot, select only one and explain why for the data. Okay, you cuba buat yang ni. Okay, so you boleh kena pilih lah nak buat histogram atau stem and leaf ataupun box plot. Kena explain lah kenapa you pilih kena pilih yang tu, okay, untuk data tu, and then comment. Okay, discuss what the plot indicates, whether or not the population emissions change daripada 2010 hingga 2015. Okay, use concept variability in comments lah, based pada penerangan yang apa banyak-banyak sebelum itu, you buat discussion on that. Okay, menggunakan tu. Summary statistics ni maksudnya you kira dia punya kalau sikit measures or percentile measures tu yang ada mean, median, mode tadi tu, and then kalau measures of dispersion tu you tengok range, tengok quartiles, you tengok percentiles kan, and then kita tengok juga tadi skewed, kurtosis semua tu kan. So you kira all the summary statistics. Okay, so and then next you nak pilih histogram ataupun stem and leaf or box plot, pilih salah satu and then comment. Okay, next exercise adalah eksperimen untuk check untuk to compare effect of age on the driver stop reaction time. Okay, so seramai 10 orang driver pemandu from each age group were selected for the experiment. That's why ada drivers from each age group selected for the experiment. Ditunjukkan dalam bilangan dalam table ni, and then soalan minta you buat stem and leaf plots untuk data tu, and then buat box plot, and then daripada stem and leaf plots dan juga box plots tu, which graph yang you rasa bagi better information untuk eksperimen tu berkenaan dengan driver's stop reaction time. So kena explain why. And then boleh discuss lah how does age affect driver's stop reaction time based kepada stem and leaf plots dan juga box plots tadi. You boleh lah, tapi you kena pilih dulu lah which graph boleh provide better information dulu, and then discuss and then buat conclusion. And then next adalah exercise yang ini berkenaan satu study yang boleh buat untuk kita determine atau kita dapatkan influence of the number of lane on road accidents. Ada daripada one lane, ada satu lorong hingga 5 lorong. Nak check influence of the number of lorong yang berapa, bilangan lorong tu kepada road accidents. Kalau tengok kat sini, kalau satu lorong je accident dia, kalau try one ada sampai 255 accident. Tapi bila lorong ada 5 lorong, 70. Dan dia buat sebanyak 5 kali trial lah, maknanya 5 kali eksperimen, 5 kali ambil data lah. So yang data kelima tu, kali kelima dia ambil data. Lorong pertama ada 200 accidents. Lorong ada satu lorong je ada 200 accidents. Ada 5 lorong ada berlaku 78 accident. So soalan tu minta you buat scatter plot, dan juga box plot, and then you describe the relationship di antara dua variables. So variable dalam soalan ini adalah influence of the number of lane dan juga road accidents lah. So daripada you buat semua tu, is there evidence of a relationship di antara number of lane and road accidents? Ada tak kaitannya? Adakah disebabkan bila kita tambah lorong tu daripada satu lorong pada 5 lorong tu, adakah accidents tu boleh berkurang, bertambah, sama?
So apa evidence dia? So kalau diminta evidence, maknanya you kena kira lah satu-satu. Adakah bila tambah lorong jadi 5 tu dari segi value tu ada makin berkurang tak? Kalau berkurang maknanya bila tambah jadi 5 lorong, maknanya bila bertambah lorong maknanya efektif lah tambah lorong boleh mengurangkan accident. So kena ada discussion. Okay.